Sa balita espesyal, sa tungas ng isa kapatay o kon extinct ng bulkan sa Santa Cecilia, Tipetlapa, Mexico. Makita ng isa katumalagsahon nga football field nga ginhingadlan nga Field of the Gods. Duta nga nanging sentro sang kalingawan sang bugos nga komunidad kada Domingo nga adlaw. Diri ginahiwat ang Tioka Amateur Ligas kung sa diin kada team ang masami isa ka pamilya kagang hampang ang bukas man sa tanan nga mga edada. Sunod sa mga residente, ang field ang hindi lamang sa hampang kundi simbolo man ini o kung simbolo man ini sa ilang man nga paghiliusa. Sila man mismo ang nagadumala kag nagamaintenar sang football field samtang ginabalibaran man ang bulig sang gobyerno agud mapabilin ang ginapanag-ihanahan sang komunidad sa nasampit man nga duta. Ang Field of Gods ang ginakabi nga isa sa pinakapinasahi nga football field sa bugos nga kalibutan. Isa ka panumdom nga ang pamatuod-tuod nga kahulugan sang football ang wala lamang nagatakos sa dalagko nga mga stadium, madamo nga tawo kon mahalahalon nga mga kagamitan kundi sa mga tawo man nga nagapalangga sa among nga sports.